नमस्कार मु त्रिनाथ गोले होली एंजल मिनिस्ट्री आपण मान समस्त को मु स्वागत करूअछि। प्रभु आम को केड़े प्रेम अनुग्रह करी आज ये समय देइथिबा जोगु तांकर आराधना उपासना करिया पाए आमन को ये समय सुजोग देइथिबा जोगु तांको नाम रे जुगे जुगे धन्य हो। आसंतु आमे पवित्र शास्त्र जीवा पूर्वरु आमे छोट प्रार्थना करिवा। मंगलमय पिता परमेश्वर केड़े प्रेम अनुग्रह करी प्रभु आम को तमे बचाए प्रभु तुमर यही सुजोग समय देइथिबा जोगु तुमर वाक्यर अध्ययन करिया पाए प्रभु से निमंते तुम मान नाम जुगे जुगे धन्य हो पिता। मंगल पिता परमेश्वर तुम्हें दयामय करुणामय प्रभु तुम्हें दया कर समस्त मानव जाति को समस्त पृथ्वी को कोण कोण तुम्हें आशीर्वाद कर प्रभु। मंगल पिता परमेश्वर समस्त लोकों को बापा तुम पवित्र पानी रे प्रभु आम हृदय को तुम्हें धोई दियो प्रभु पापर मुक्त कर प्रभु। तमें जितेबाला द्वितीय आगमन आसो प्रभु से आम को प्रभु विचारित दंड नहीं दे तुम स्वर्ग राज्य आम को नब बोली त्राणकर्ता प्रभु कृष्ण के नाम रे मागुच पिता आमेन। बहुत धन्यवाद प्रभु आज ये समय रे तांकर महान पवित्र ग्रंथरु आम को वाक्य अध्ययन करिया पाए तांकर वाक्य आम माने बुझिया पाए तांकर सत्पथरे आम चलिया पाए यही समय सुजोग दे अछंती। जेते दर्शक बंधु जो माने ये यूट्यूब देखो अच्छो शुणु अच्छो ये यूट्यूब को तमें लाइक करो सब्सक्राइब करो कमेंट करो जेपरिक आम मैंने यहीपरी नुआ नुआ वीडियो अपलोड करूँ ताहले तुम मानू यही विषय प्रभुंकर संदेश तुम मानू पहुँचुथिबो। पवित्र शास्त्र रे लेखा अच्छी गीत संहिता 121 1-2 पढ़ा मु पर्वतगण आड़े ऊर्ध्वदृष्टि करी केउठारु मोहर साहाय्य आसीबो मोहर साहाय्य सदाप्रभुंको ठारे आसे से आकाश ओ पृथ्वी निर्माण कले जे तुम चरण को विचलित हेबाकु देबे नाही जे तुमको रक्षा करती से घुमाइबे नाही। एई वाक्य रे सदाप्रभु आम को कहू अच्छी वाक्य मध्यम सदाप्रभु केबे निद्रा जीवे नहीं सदाप्रभु केबे भूली जीवे नहीं आमनकर साहाय्य सदाप्रभु ठारू आसे आमनकर साहाय्य सदाप्रभु ठारू आसे केबे भी से निद्रा जीवे नहीं केबे भी से भूली जीवे नहीं किंतु आमने मनुष्य आत्मार दुर्बल मानसिक दुर्बल प्रभु जीशु को आमे दूर ही हो जाऊँ। प्रभु जीशु आम को अनेक सौंदर्य आम को से गढ़ी अच्छी तांकर स्वमूर्ति रे आम को से निर्माण करी अछंती तांकर श्वास वायु आमनकर नासिका रंध्र रे से देई अछंती तांकर श्वास वायु रे आमने चालू अच्छु किंतु आमने मनुष्य सदाप्रभुंक ठारू दूर ही होउछु कारण आमनकर जगत लालसा चक्षुर जगतर दर्शन मानसिक जगतर मानसिक होई आमने स्वर्गर मानसिक छाड़ी स्वर्गर चक्षुर दर्शन छाड़ी आमने जगतर चक्षुर दर्शन रे आमने चली जाउछु। सदाप्रभुंक ठारू अद्भुत कार्य देखिबाकू हेले किंबा आममानक जीवन रे आश्चर्य कर्म देखिबाकू हेले आमने गोटे काम करिवा दरकार एकमात्र कार्य करिवा दरकार सही एकमात्र कार्य हैला आमने नितांत सदाप्रभुंक ठारे प्रार्थना करिवा नितांत सदाप्रभुंक आमने विश्वास करिवा दरकार नितांत सदाप्रभुंकर व्यवस्था गुड़ी को आमने पालन करिवा दरकार किंतु आमने पालन करूनु आमने करि पारुनु काहेकि सदाप्रभुंक ठारे आमने नितांत रही पारुनु किंतु आमने सब बेले भरोसा रखू जगतर मनुष्य उपरे जगत उपरे आमने भरोसा रखू क्यों क्यों लोकों को ऊपर आमे माने अति भरोसा रखू कि ता द्वारा आमन को कौन सी साहाय्य मिल जीव जगतर साहाय्य मिल
ଜଗତର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ବୋଲି ଆମମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖି ହୋଇଥାଇପାରେ ଆମର ପୁରା ଜୀବନ ତାଙ୍କ ପଛରେ ବୁଲି ବୁଲି ଆମମାନଙ୍କର ଚପଲ ବି ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥାଏ। ହୋଇଥାଇପାରେ ତା ପଛରେ ଆମେ ବୁଲି ବୁଲି ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଛତା ଚିରି ହୋଇ ଫାଟି ହୋଇ 2 ଖଣ୍ଡ 3 ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁନଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳେ ତ ବି ଆମମାନଙ୍କର ସେ ଜାଗତିକ ସାହାଯ୍ୟ, ଜାଗତିକ କଥା, ଜଗତର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଜଗତର ମୋହ ମାୟା ଲାଳସା ଆମମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାର ଲାଲସା, ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ମିଳିନଥାଏ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର एकमात्र परमेश्वर ठारू ही आसे। से परमेश्वर को आम मैंने पछरे पकाए आम जगतर लोक मान भरोसा कर आम मैंने जगत आम विश्वास कर एकमात्र परमेश्वर ही आम मानकर जीवन आम मानकर जीवनर परिवेश को से रूपांतरित करिथाए। परिवेश आम माने भाविबा ताले आम मानकर चारिपट चारिआडे आखपाख आमे भाविबा, किंतु आम मानकर आत्मार परिसर प्रतिकूल को से रूपांतरित करिथाए एकमात्र सदाप्रभु परमेश्वर ही आम मानकर प्रत्येक आत्मार से रूपांतरित करी आम मानकु तांकर व्यवस्था रो पूर्ण रे आम मानकु चलाए थाए। किंतु आम माने विश्वास करूना, आम माने सदाप्रभु को आम मान हृदय रे आमे रखि पारुना। सदाप्रभुकर व्यवस्था आम मानकर मस्तिष्क रे आम माने चढ़ाई पारुना। तेणु आम प्रभु जीशु को ठारू आम माने दूरे चली जाउछु। तेणु मोर विश्वासी मोर बंधु सदाप्रभु ठारे नितांत रहिबा दरकार। सदाप्रभु को आम माने नितांत प्रेम करिबा दरकार। और सदाप्रभु ही आम मानकर समस्या को से दूर करती, आम मानकर समस्त कार्य को से सफल करती। दाऊदंकर भरोसा सदाप्रभु ठारे केवल सदाप्रभु ठारे ही साहाय्य आसी थाए। जेतेबेले मौसा प्रभु ठारे ऊर्ध्व दृष्टि कला, प्रभु ही ताहा समाधान कला। प्रभु एते महान आमान को जीवन रे भी अनेक समस्या आसी थाए, आमान को जीवन रे भी अनेक कष्ट आसी थाए। कौन से लोक आमान को साहाय्य करि न थाए, किंबा साहाय्य करे ताहले क्षणिक टाइम क्षणिक वर्ष क्षणिक समय रे आमान को से जागतिक साहाय्य मिली थाए, किंतु आत्मिक साहाय्य आमान को जीवन रे मिली न थाए। आत्मिक साहाय्य आमाने दूरे हो जाउ था, किंतु एकमात्र परमेश्वर आमानकर जीवन रे आमानकर जीवनर अनेक कष्ट रे से आमानकर समाधान करि थाए। आमानकर भविष्यत से गढ़ी थाए। आमानकर प्रत्येक समस्या रे से अंतकरण रूप रे नहीं आमानको से साहाय्य करि थाए। आमानकर मनुष्यर समस्त साहाय्य सदाप्रभु ठारू आसे। मूसा जेतेबेले से मिस्र रु कानान जाउथिले इज्राएल लोकों को नहीं, से समय रे मूसा रो कौन से हेल्प न थिला। लोक माने पानी पीवा पाई जेतेबेले से समाने समुद्र पार कले, तापर से माने लोक माने कहिले आमान को पानी दरकार। से माने चालुथिले अति अरण्य अरण्य कहवा को गले आमानकर देश रे जो अरण्य अच्छी, जो गछलता अच्छी, जो चलिया को रास्ता न अच्छी, से परि अरण्य न थाए। मिस्र इस्राएल रे अरण्य कहवा को गले गोटे मरुभूमि। मरुभूमि रे बड़ बड़ गछ न थाए, छोट छोट बुसेस और छोट छोट गछलता छोट छोट पौधा थाए। से गछलता कौन से साहाय्य रे मनुष्य को आसु न थाए, छोट छोट, किंतु
ସେମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଲୋକମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୋଷ ଲାଗୁଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ମୂଷା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ସେହି ସମାଧାନ ସଦାପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗଛ ଗୋଟେ ଦେଖାଇଲା, ଆଉ ପାଣି ସେଠି ଟିକେ ଆଗକୁ ପାଣି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ପାଣି ସେମାନେ ପିଇ ପାରୁନଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ସେ ପାଣି ମିଠା ନଥିଲା, ଆଉ ସେ ପାଣି ପରିଷ୍କାର ନଥିଲା, ଆଉ ସେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ମୂଷା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା, ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଗଛ ଦେଖାଇ ଆଉ ସେ ଗଛର ଖଣ୍ଡେ ନେଇ ସେ ପାଣିରେ ପକାଇଲା। ତୁରନ୍ତ ସେ ପାଣି ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ମିଠା ହେଇଗଲା। ପାଣି ମିଠା ହେଇଗଲା, ଲୋକମାନେ ପିଇବାକୁ ହେଇଗଲେ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବି ହୋଇଥାଇପାରେ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଖଟାରେ ପରିଣତ ଥାଏ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମିଠା ହୋଇନଥାଏ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମିଠା କରିବାକୁ ହେଲେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା ଦରକାର। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସେ କରନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଚାଳକ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ପାଳକ। ସେହିଦିନ ମୂଷାକୁ ଯେପରି ସଦାପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ସମାଧାନ କଲେ, ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବି ସେ ସମାଧାନ କରନ୍ତି। और ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ, ଆମମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟ ଏକ ରୁଚି କରି ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସେ କରିଦେବେ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଆମମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆସେ। ଆମମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଏକମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ପଛରେ ବୁଲିବା ଅପେକ୍ଷା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ଦରକାର। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବାସ କରନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଅନ୍ୱେଷଣ କଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପଥ ଦେଖାନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଅନ୍ୱେଷଣ କଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଏକ ରୁଚି ଜୀବନରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ଯେତେବେଳେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନରେ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ନେଇ ନିତାନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇଠି ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ରଖିବ। ଆମମାନେ ନିତାନ୍ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ରହିବା। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହି ସମୟ ଯେତେ ଦର୍ଶକ ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖୁଥିଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ପ୍ରିୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ସମସ୍ତେ ଆମମାନେ ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ ଛୋଟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମଙ୍ଗଳ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଏହି ସମୟରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବଚନ ପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭରସାର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ତୁମ ନାମରେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧନ୍ୟ ପିତା। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଦୟା କର, ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ପିତା। ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ସେମାନେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆସି ସେମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, ଆଉ ସେହିପରି ସେ ଦେଖିବା ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ବାପା ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ବୋଲି ଏହି ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛି ପିତା। ଆମେନ୍, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍।